बंधुगण सबुबले गोटे कथा मन रखंतु जहाँ आपणक भाग्ୟରେ नाही ताकू जदि पाइबार आशा रखिबे आउ खोजी बुलिबे तेबे जहाँ आपणक पाखरे अछि ताकू आपण हरेई देबे। नमस्कार बंधुगण आपण मानंकु मोर ही चैनल को स्वागत। आज रही कार्यक्रम मिथुन राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा मिथुन राशि 2024 अक्टोबर मासटी किपरि रहिब। मिथुन राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मिथुन राशि व्यक्तिविशेषंकर अक्टोबर मासटी किपरि रहिब संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मत देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मत जानिबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। अक्टोबर मास आरंभ रे मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सर्वप्रथमे जानिबा एही अक्टोबर मासरे मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिब। जेबे अक्टोबर मास आरंभ हेब तो मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिब जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण राशि चक्रर तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती बुधदेव एवं बुध आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती एवं ताको सहित सूर्य एवं केतु मध्य विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे मंगल विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे शुक्र विराजमान अछंती। आपणकर नवम भावरे शनि विराजमान अछंती। आपणकर दशम भावरे राहु विराजमान अछंती एवं आपणकर द्वादश भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। ध्यान दे शुणंतु। सबुठु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिब एही अक्टोबर मास 2024 रे। बंधुगण प्रथम भाव हुई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुधदेव एवं बुध आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित सूर्य एवं केतु मध्य विराजमान अछंती। बंधुगण एठारे बुधंकर स्थिति तो बहुत भल अछि। बुध उच्च अवस्थार अछंती एवं केंद्र रे विराजमान अछंती किंतु मंगल आपणकर षष्ठ भावर अधिपति होई करी प्रथम भावरे विराजमान अछंती जहा फलरे समय समय आपणकर मुंडबिंधा भली समस्या देखा देई पारे, माइग्रेन भली समस्या देखा देई पारे। अधिक यात्रा करिबा जोगु, अधिक ट्रैवल करिबा जोगु थकापण भली समस्या देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे नहले एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि। चिंता करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिब एही अक्टोबर मास 2024 रे। बंधुगण पंचम भाव हुई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। बहुत भल स्थान रे अछंती। केंद्र त्रिकोण राजयोगर निर्माण करुछंती किंतु 13 अक्टोबर को शुक्र आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे। 13 अक्टोबर पूर्व आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल अछि। पाठपढ़ा क्षेत्र में आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। 13 अक्टोबर पूर्व जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तो सेथिरे आपण निश्चिंत उत्तीर्ण करिवे। पाठपढ़ा रे आपणकर ज्ञान बढ़िब, बुद्धि बढ़िब। ज्ञान एवं बुद्धि बल रे आपण पाठपढ़ा रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण कोनोसी उच्च शिक्षा करिबाकू बाहर को जाई पारंती किमा कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन नेई पारंती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपण को निश्चिंत सफलता प्राप्ति हेब किंतु
13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଷଷ୍ଠ ଭାବ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରୁ ହଟି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଲାଗିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ନିଜ ଘରେ ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ନିଜ ଘରେ ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଂସ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନେଚର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କିନ୍ତୁ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଶନି ଏଠାରେ ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି, ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ତ ରହିଅଛି।
आपणकर मन कन्फ्यूज होई पारे, आपणकर मन डाइवर्ट होई पारे, काम कार्य लगी न पारे, आपण कहिबे बेसी किंतु काम करिवे कम एवं आपणकर कर्मक्षेत्र रे किछि बड़ परिवर्तन होई पारे, आपणकर ट्रांसफर होई पारे, प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। अचानक आपणकर कोनोसी एमएनसी कंपनी रे चाकरी मध्य मिली पारे, किंतु आपणकर कर्मस्थान रे काहा सहित आर्गुमेंट होई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे एवं जदि आपण विदेश रे रही कोनोसी काम कार्य करूछंती तेबे सेथिरे आपणकू निश्चिंत सफलता प्राप्ति हेब। व्यापार वाणिज्यर कथा हेबा जदि सप्तम भाव होइथाय, व्यापार वाणिज्यर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। बंधुगण एही मासरे बुधंकर स्थिति बहुत भल अछि। बुध केन्द्र रे अछंती एवं बुध हेउछंती व्यापारर कारक ग्रह। व्यापार तो बहुत भल रहिबा, किंतु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव में थिबारु आपणकर खर्च मध्य बढ़ी जाई पारे। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसी पारे, फाइनेंशियल ग्रोथ मध्य होई पारे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम रे आपणकू सफलता प्राप्ति होई पारे। विदेश रे रही जदि आपण कोनोसी व्यापार वाणिज्य करूछंती तेबे सेथिरे निश्चिंत आपणकर ग्रोथ हेब, आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपणकर इनकम मध्य बहुत भल रहिबा, किंतु खर्च मध्य बढ़ी जाई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। एबे जानिबा किछि उपाय विषय रे जाहाकू करिबा द्वारा एही मासरे जहाँ भी किछि समस्या रहुअछि ताहा दूर होई पारिबा। सबुठ प्रथमे तो आपण बृहस्पतिंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम ग्राम ग्रीं क्रोम सह गुरवे नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु, शुभफल प्राप्ति हेब। प्रत्येक गुरुवार दिन कदली गछ मूलरे हलदी पानी अर्पण करंतु, शुभफल प्राप्ति हेब। एवं हनुमान चालीसार पाठ करंतु, सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु, शुभफल प्राप्ति हेब। आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा मोर प्रभु जगन्नाथଙ୍କ निकटरे एतिकी प्रार्थना। धन्यवाद।